Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good afternoon. How are you today? Okay, let's just start introduce myself. My name is Fadila Agustin Rahmayandani. I am from 4G class. Here I will present my blog to complete the final test for the ICT and English language teaching course, which is Mr. Wildan Mahir Mutakin MA TESL. Langsung saja kita mulai membuka yang pertama, yaitu blok materi reading. Di sini saya menjelaskan materi recontact. Di sini recontact ada pengertian recontact, feature of recontact text, generic structure of recontext, and example recontext. Next, lesson plan of the material reading. Lesson plan: school name, subject, class, and semester. Learning material, transaction, interaction text, giving and asking for information related to recruitment, prohibition, and bills. Lesson plan, learning objective, learning strategy, preliminary activities, core activities, and then close activities. Next, learning assessment. Back to previous block, and then quiz recontext. The quiz recontext, text 1. Di sini saya cantumkan teks. Nah, nanti teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan di teks pertama ada 5 soal. Dan nanti teman-teman bisa mengerjakan di sini. Nanti ada jawaban benar dan jawaban salahnya. Oke, next kita lanjut ke materi writing. Writing. What is a self-introduction? Self-introduction explains who we are, what do you, and what others need to know about you. After a self-introduction, when you are beginning an interview, attending a here event, networking with a connection, giving a presentation, and meeting people at the trade show. And then, how to write in introduction about yourself. The step will help you write in effective self-introduction. Number 1, summarize your professional standing. Number 2, elaborate on your experience and achievement. Number 3, conclude with a lead in the next part of the conversation. Next, for self-introduction explain to self-introduction sample for a job interview, self-introduction sample for a presentation, self-introduction sample for working, and then self-introduction write-up sample. Next, lesson plan. Lesson plans writing, self-introduction. For my lesson plan is more or less and same.
The only difference is a learning material. Jadi untuk lesson plan itu sama. Yang berbeda itu cuma materinya saja dan media. Di sini ada materi yang saya sampaikan, untuk evaluasinya juga beda. Kita kembali ke blog writing maksud saya. Untuk kuisnya, quiz writing, saya menggunakan Google Form ya, yang sangat simple. Jadi teman-teman bisa menyampaikan introduction yourself secara komplit gitu, dan self motivasi. Apa sih motivasi ya? Motivasi teman-teman semua. Next material is speaking. Material speaking, achievement of English speaking material, fluency, vocabulary, grammar, pronunciation. The basic role of pronunciation is to make sure the listener understand what is being said, and expert speaker might even ask pronunciation to make his speech more impactful to others. Jadi materi speaking itu sangat memperhatikan pronunciation. Apa sih pronunciation itu? Pronunciation is a fairly complex skill to learn. To master it, you have to practice. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke lesson plan. Seperti yang saya katakan di blog sebelumnya, lesson plan-nya sama, cuma yang berbeda di teori subjek. Di speaking ini, teori subjeknya the oral text mentioned and as the name of the day, month, name of the time in day, time in the form of the month, number, date, and years. Di sini juga saya cantumkan teori learning. Number one is day, month, ya kurang lebihnya sama. Untuk evaluasinya juga sama. Next, the quiz speaking. Di part 1 itu ada nanti guru menyampaikan nama-nama hari, lalu teman-teman semua menjawabnya di sini. Untuk part 2 kita menjawab pertanyaan yang ada di sini. Setelah teman-teman menjawab, nanti akan muncul jawaban yang benar. Untuk part 3, ini pertanyaan untuk diri sendiri ya, Maybe. Ini sangatlah mudah, bisa teman-teman kerjakan. Okay, next, the material listening. Material listening in English learning. Listening fungsional can practice our pronunciation skill better. Easy ways to learn listening. Kalau di speaking tadi yang sangat diperhatikan yaitu pronunciation-nya, dan di listening kita juga memperhatikan pronunciation skill-nya. It will be much easier to work and complete the structure and the research. We hear to listen to English. The more sentence we can ask that it can also interest our vocabulary.
Next, easy ways to learn listening. After we have understood in the more details what listening and listening in English from the meaning to its function, then it is time improve the abilities. Next, lesson plan of the listening. Kurang lebihnya sama, cuman materinya yang di listening, transaksional, and interpersonal. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ke kuis. Untuk kuis di listening ini, teman-teman bisa buka di video ini, lalu teman-teman dengarkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Back to previous blog, and then saya ini ada materi yang ada di YouTube, teman-teman bisa buka di YouTube tersebut. Maybe this the enough the listening material next to grammar material. Grammar material. Di materi grammar ini saya mengambil present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung dalam waktu yang tertentu dan pada masa sekarang, present. Di sini saya cantumkan ada pengertian, rumusnya ada adverb of time dalam present continuous tense, penggunaan present continuous tense dalam suatu kalimat, things that are happening now, and temporary event, that the action around the time of speaking, a new pattern of habit, future plans, and then kapan sih kita menggunakan present continuous tense tidak bisa digunakan. Jadi present continuous tense itu jangan digunakan untuk semua peristiwa yang terjadi dalam masa sekarang dan terjadi secara normal atau dalam waktu yang lama. Next, kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense. Teman-teman bisa mempelajari ini, nanti dibuka gambarnya begitu. Oh ya, ada notes. Sebetulnya tidak ada cara yang benar untuk mengklasifikasikan apakah semua kata kerja masuk ke dalam kategori statis atau dinamis, karena beberapa kita di atas bisa berubah bentuk tergantung konteks kalimat atau penggunaannya. Next, lesson plan. Lesson plan grammar, yaitu subject materialnya, present continuous tense. For my lesson plan is more or less the same, the only difference of the learning material. In the learning materials, disitu saya cantumkan sedikit rangkuman materi. Dan untuk learning source-nya, saya mengambil di Ministry of Education and Cultural English when English ring the bell. Number 2, Nur Saida Mandiri and last the YouTube. Okay, next the quiz grammar. Untuk quiz grammar kita isi dulu biar bisa muncul di bagian kedua.
Ya, untuk materi grammar, untuk part 1 ada video yang di blog sebelumnya tadi, nanti bisa dilihat nanti untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nanti berikutnya ada soal-soal lagi yang teman-teman bisa mengerjakan. That's all I can say. If there's something wrong, I apologize. Thank you. Thank you to participant. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes guys, lemes aku.